다한테 진짜 준비 로마카지 지와도 다 디테일이야 지와디게 당보 내시게 하시는데네 진짜 계획이 롭세 데이터 TAE 다다데 지역 디지레샤 둔럽 드라마라기 what is meant by host 세두 삼발라 디로다 되긴 얘기 hostlet 식대 과와페주 단스나 저게 the parasitic nutrition 이네레 symbiosis 인베네레 어떤데 다간도 host라나 내율들 레기바 즉내 내사직라 organism check if an organism is dependent on other like for example I am an organism right tapana nga organism check nge organism change depend chiguna capture gyuna capture tak 가치르스나 nge capture 수 율들이야 이 host 내세 율들이야 host 어떤데 host 기 고도인데 된데로체 pena kirangi ta chik nganzu namsha gyuntene kirang ta chik dömböbe yina bömböngya dige yan kirangi tokpo chik tarin konda gi shela suldu ya dömböbe yina you are the host kirang dömböge konzu kirang le ya capture go re konda gi sözi dile ya capture go re and capture su yuldi konzu capture su yuldi kirang insa you are the host odun deru che host ki kodönde capture su yuldi la che ro ta chedak ba sokcha ina da zishin ina da dila host Can we eat ghost plants? Tenzi norpellagi. Tati ngeshu tugumdo ghost plant is sagi yotme chidan jinga ju thongje thamje size de ke marte ineta ghost plant is sagi sal log ba yoba de nge nesu komanyo so dinge shutubi me do she shwe chidan ju ki fungus fungi rig ma bujinga ju sa de go re pena mushroom la so pa de dirwa yeast de da de di hamburix ra ta ine ghost plant di hamburix chila tengyu yotsa ko sana degree base de tade chalange shu tugumendo ba ani kranzo ya kya digana ya further investigate china degree wa ya di thola shim juru chechin salo tugiyo de message so why do organisms take food the organism ta nganzu ta mare nganzu ta se sago de te chik sele nganzu se gi gyune se ju top go re se ju dige gi gyune nganzu la ya nubach rago re nushu rago re ta so se sago de te nushu diraya chedurwa 아니 뉴슈 대단냠도 라니 왕보디게 디 대단요에 야 세주릭 베나 제가 주릭스타 알추사 단다 주민다 아니 다나시게 데제릭스 디게딩 아주 세기 출도는 아주 수 수불라 고고에디 세기 지금 아주 수분한 게 왕보디게 디 대단요에 다 차수불 내가 주비하다 디게 체두레 다 지단 세수에 디 다긴게 슈브나시레 미우초브디다 아주 데 dirwa azu se sago de energy ra chedure nushu ra chedure and the gulam dile ya ngazogi gulam dile ya ngazogi respiration cheji jogru batsek 옥지 ngop cheji jogdu ba 옥지 ngop cheji ne respiration ta setting azu energy la nushu la pa gyedi ta choboti nushu ra chedure sedi gi gyune nushu ra che then saprophytic the saprotroph are same la shirwa saprophytic se na nutrition gi gulam dil re seju gi gulam dil re ta nge shubna chi seju gulam de ma te she gyap sap yi check dead and decayed organic matter tsaning azu food chi rawe ina seju top ina it's a type of a nutrition in which organism depend on dead and decayed organic matter and the digestion take place externally with the help of an enzyme and then the soluble form of food is taken inside the body of an organism. The digital saprophytic sugar tene saprotroph lana abse organism do jang aju saprophytic nutrition chöke gi longs chöke gi ta wangbu tik soksha ji yungru ba ta di pena fungi sok de gi di dana shin gi yeast rumala sok de gi di ta aju saprotrophs je ta chita khoadi double star saprophytic the saprotroph ni jalo it's a kind of a nutrition dang saprotroph se do chobtang ge dik socha simchen de la kogumena sheche samgido lobsa domlagi what's difference between chitin and cellulose cellulose the chitin ni jalo yin ta fiber rich to which rete in cellulose the takot which 당에 thing sabu shu to 문도 딩이 가리켜봐 요매들과 제기 토니치 개바치 된된 연구에 다가난 신기 셀룰로스의 타가체 because of the presence of hydrogen bond right chitin the
test chikaligre as compared to the cellulose it's bit flexible or the digi kebar cheche rwani kran yan de digila ya kebar di see the tajanal pejirado khabre dokshe then what is vascular that the vascular sig di that several came into vascular and the vascular tissue like na vascular tissue say it ching nala it's a kind of a complex tissue complex permanent tissue jire tissue gi phungrup gi rik chigre chishing nala ya and dige gi gyune ani chuda terzerik sopa dige di onde chia ta na shin gi se chab jula se dige di ya chigya ma chishing dongbe mala kha da wa tengi mala kha da la pha ya chik kyap tu ta dige di ta chingkhen gi ta cheba podo chire ta phungrup gi meng chigre ta di khogu mena sam gi dunge vascular se do chida what is vascular le di chik di chasang chi 될 상면들과 아니 딱 네 된대로 지나게 인기래 삼침 랭캡이 vascular page tissue라 고구유를 향하게 슈구유를 삼거든 why algae and fungi live together and what they get to each other give me answer that 이 타기 should be algae to fungi 되게 되다 크라니 팔이야 내고에디 algae di chita algae inchi mejda algae di inchi meji algae tachik to fungi nyamdo liya ane nyamdo liya ne gugure shugme ro lichen di ne gi pesun chik lichen stik ro lichen di sokcha chik dang azu rig chilang ngun da sokcha rig tanda azu ge ta protist la ne digdo protist like dige sokcha rig chik liya lichen di protist rig chik re algae di ma se kuna algae di chik tanda zende ke benal deshe ligre ro algae di protist rig chiglai zigre ani ya chik plant rig chiglai zia yungure so di chik ngajo ko ge ta chi parli ya khasigre ngajo ge yewa chevi na algae some of the algae rig chik unicellular yimba khangshi chila ani eukaryotic nge de chik la ngajo ge da di shugre protist kongtol zigre ya algae rig chik multicellular ta unicellular multicellular khengir ba kiranso tabung kyangba chigi dusha chig tabung kyangba sigle yang joge tabung kyangba chen chigla nga jo unicellular sigirwa tagna shi multicellular na tabung thuma chen chigla sigirwa ta chik tabung kyangba se do unicellular algae chi na di protist khongdola chik protist se na ta animal ta chik nga soksha semje rig chigla ngon jingre protist chida soksha semje rig mambu irwa monera protist yungure dene kingdom plant yungure animal yungure fungi yungure kingdom ngale pa sokcha dige pa goesha yorwa kingdom ngati chatsir gubal ngodu chirwa kingdom monera protist fungi plant animal che kingdom nga andina ne protist le di sokcha gi ta chi dezen chigre risk chig re logajire so dinala algae dige chugiche algae dige plant nala ya chugure tadi kebar di cell mangyung gi thonere if the algae is unicellular we generally categorize them as protist if the algae is multicellular then we normally categorize them in plants so that depends upon the number of cell which an algae is made of dukshishuche 어들이 다 타깅에 다 그냥게 algae fungi 관계 식도 algae fungi 대니에 다 데레야 송데기 다 찍찍할 땐데 유두 잠발이야 안데 데치랑 아주 유람데레야 symbiosis 나니 그냥 mutualistic symbiosis 레치지 타깅에 슈츠아비 안데 주고된데 algae네 fungi라 가리라 그랬으나 배낭아 fungi도 침배나 and let's say the algae도 침배나 nga fungi pena nga la algae sane sedi ragrwa kansna algae la nuba khariyosna it can photosynthesize ejor chetubgu yotsa I can get food from algae nga khosan sedi ragrwa rwa ta ngegi pha khari chetugre pha khari phen thotugresna I can give him shelter I can give him protection from the external environment chilo ge khuyudi ne ngege kolaya nezan yaya ta kyabyala soba that I can do so the pensu chik ten digi to chik nijale ya pen thore chik to otende chik ta kanda nija phala deva den de shiore that is mutualistic symbiosis deva den de chile nga jo chanik thone mutualistic symbiosis le nijala pen tha ta den de shibo antari ngege 진짜 개바 타마데다 진짜 계획에 얘기 롭센 마치 고추기 아니 진짜 개바 나라야 다 얘기 줘버디 디콜이 진짜 개바 나라야
kesa nganzo ge sam shasa dene microorganism ro lobsen dik ming la microorganism che microorganism dobche micro means small organism means big sorry organism means sokcha digedirwa so small organism small living beings to get living things together ta sokcha thamo digedil shugo so microorganism digeting tangpo yeba chave ina microbes digedirwa yeba chedan dita de chave ina tabung giri ki tonchi yeba chave ina prokaryotes ta eukaryotes Dunning chen tabung da ngöning chen tabung che she pa yeban ni la che prokaryotes dunning chen tabung eukaryotes ngöning chen tabung che she yeban ni la che pa microorganism de ge ra dang ye prokaryotes na la ye pe khari shagin se na I will take bacteria Tasin digeti aning ege prokaryotes kongdola tsi cherwa ta eukaryotes na la ngoni chin tabu na ya aning e khar khar lengi sena nge dilena protozoa di cherwa doge sem soja diget cherwa and ne algae diget che chungo diget che what else bacteria and then 얘기 한부 되게돼. 독세제 파치 예버체나 세부스나 bacteria are prokaryotes. right? 되닝 chen 타분치레 계상 얘기 prokaryotes 슈발이야 차게 가르창구를 타분 간데실라 prokaryotes 슈그레세 얘디 계상 페제 예 데체갑 탑이 땡기도 bacteria prokaryotes 레 초긴 소버디 prokaryotes 나라 no nucleus proper nucleus 요 말에 Tening direchne mix toya ka sebu ke yo mare and di sabla yang anjo ki chik di nucleoid cheche chik di jogo re there is no nucleus but we use the word nucleoid ra nucleus so tabo chik la ngwen sik ra nucleoid cheche nucleoid this space tata ji daksha di ya kiran so nucleoid ki daksha di khande chime but we call them as nucleoid rather than a nucleus 어디체 bacteria protozoa and 다가나 신게 아니 다다 뇌닝진 타분 prokaryotes 나라야 cell organelle 타직 cell organelles도 타랍 디게 들어와 cell 나라 cell게 타랍 체인 디게디 믹스게 망부된 게 요 말에 빼나가 저기 eukaryotes 나라 요샤베기 타랍 제가 망부 중국으로와 제가 단다디 tarap chain dige pena Golgi body lysosome mitochondria dinte ki endoplasmic reticulum dinte ki tarap mangbu chi yungo re eukaryotes ki ta ngöning chain tabu na lo ya dige di toya yo mare prokaryotes na la there are membrane bounded cell organelle absent. So membrane bound cell organelle absent cheche nucleus absent they need the mer what uchre membrane bound cell organelles na tarab dilaya ta chigo dengen gi tarab digedi yomares chechne shueche ani ta di niga lo delayur eukaryotes nala there is a nucleus and then there is membrane bounded cell organelle dikhebarchik 소시주 개발도시 어두체 아니 얘게 계상의 박테리아 콜라 또 두치 캔서 또시 슈비인 박테리아게 지금 저게 예바체단데 직섭대 ngo부터네 입경고토네 바 예바체단체 스테인기 토네로 촌도 랜드 말렌 토네 예바체단체 딘데 간에 예바체 다다린 얘기 마 무투주인당에 박테리아 간에야 대시 개비아직 얘기 박테리아게 셀디 타봉디게 지당게 다 ngobu khande chi me di remote channel ma tön che I will draw a general diagram of a structure of a bacteria and then ngege dela libgi protozoa algae fungi kola ya to tu chinda tos de shigagi and then dijula ya microorganism gi pen khar thogre ne khar ki gre den de kan chodu che che ane tamatel ngege nitrogen cycle chi ma de shigagi odoxi ta chashi do 땅 얘기 단다대라 박테리아 간이야
bacteria ki remocinda. Ta prokaryote se du sambala tanda ngege bacteria tsiswa. Ta dinda remote ngege ta dedoshtina. Let's say this is a bacteria and it's a rod-shaped bacteria. Sopta mangbu yungurwa, kashe koksai yungurwa, kokoche spherical shaped uche, and then a spiral-shaped bacteria yungurwa, spirilla chechine. But this is a more of a rod-shaped bacteria. The sopta dichixia. Tokshe ani nge kesa karishusunana bacteria cell chigla ya protect chingenge, kola cap kenge, kare chageng kare sanyersena, kola ya ribasum yores chech kesa chishu. Tadi. 그래서 짜존치는 temba 용그바 다 매비는 게 껴도 돼 말이면 봤던 거지. 네 체체.什么 당고 딘다. 되네 얘기. 그러면 예바 딘다. 예바 대체. 된 타마델라야 르바 숨바 지긴다. 독 세시네. 다 백테리아 딩에게 도스바 됴비나. 다디 르바 당보딜라야 한저게 가르슈그레. 데칠로딜라야. We call them as capsule. capsule lirwa chilo delia tene di nang de levina tanda ma buchdo di nanjogi cell membrane chi sugurwa jinki diche tene nanglo la ya zubina ta nanglo delia sorry kon ta di ngi testing e dichinda cell membrane sab cell wall anjoguda cell wall nida chigo diche 아니 나로 디 징기디체 cell membrane cell membrane 징기디다 so 독시셰 bacteria cell 치 like camking 다 remember 마스나 숨쉬운 거봐 capsule cell wall cell membrane 대체 단디 나로 침베이나 다 가리어세나 예 독시티샤우라 that's the genetic material genetic material DNA lana digidwa dokche genetic material dirwa genetic material di teni nagi ze dirwa chobdi na jo rigze lana digidwa rigze sina genetic material di DNA di namche and the main begani di nanglola cytoplasm digidure these are the cytoplasm then we can find some these are the ribosomes, free ribosomes. Ninga sigdu ribosome la ya. So ribosomes say the chik kasegre nga joge cell organelle chikre ra tarapchire ani di ike lenge chop ngo chop di nga ju ticker soil phento yungure di so ribosome di ninga di yobche 독시에는 아니 타마텔라 찍게디 디치긴다 근데 되게 용그레 박테리아 간리야 디 슈구로스도와 딜야 플라질라라네 디도 플라질라 슈구로들에 아니 믹세기 플라질라게 펜토디 it helps in the locomotion movement la pento go bacteria digedi so that they can swim ro move chia gujo thayala ya saji chigni chigla pa doyala ya gujo thayala ya ndi wangpo digi peju chigore mingla flagella sa and then wangpo yan chunju de yordile ya pili la na digre ro dige chungju dige la pili chen che de la flagellum chen ka she la flagella ni yong de yor so di bacteria ki ta remote dero chi chitang ki ta remote de chi bacteria ki yip supu chashi de dero chi ta ro ndi chi ken ko che general structure of a bacteria
어디 직 다리 사버지체 백테리아 콜라 안타티 리모티 키란조기 바 타자나라 용그레 록데카나라 용그레 닝에 데티브디 키란주시 카르카리 유메디 직체 it's a unicellular organism unicellular yimba khangshi chigla it's a prokaryote because we don't have a proper nucleus here the nucleus mare is just a genetic material rigze chire ra nucleus lan shutugu mare nucleus yo mare chue and dinala sida nga joge tabun dinala taraptinde mendwa penanga jogi lubnange tabungnange tarap che mangbu yungro tarap rik mandaba mangbu yungro and del hoy mare except we have a ribosome del ribosome khachi yungro ma do shiba yo mare chue de chikche tachi tangi gi tabungchila tepi na kiranso ngazo tapenang gi duksine let's say pena dadi tabungchire shubina tabungchigla ya ta chobo khari yoresena chilo del ya cell membrane che 디 창면나라 여부체 아니 디 나라야 사이토플라즘 디체 아니 데네 빌리아 뉴클레스 디치 고그레 라 so prokaryotes nala shimba cell membrane the cytoplasm la sok dige yote but they don't have a nucleus staining the yo mari chi shue chitang jogi thabung chi nala ta chobo sumdi ta dinde do chire nucleus she cell membrane che cytoplasm dinde do chire ta tada tinge chik mixe gi chik bacteria thasin nala ya thasin changme nala ta dinde gi phe cheba nala ta dige di wangbo yala ga dige di chasang ji yore te ine ya tanda bacteria mycoplasma sage yungre di mixage mycoplasma senge di bacteria chigre rich di nangla ya bacteria thasin di nangla ya ani khari yo mare shubina they don't have a cell wall absent chigo di yo mare chigo dengi mare mycoplasma thasin di nangla ya chigo dengi mare so they do not have a cell wall that's an exceptional di mixage otherwise generally bacteria changmanalia cell wall yungre capsule yungre tana chingi cell membrane yungre but in case of a mycoplasma thasinalia chigodi yomares dengi mares shwe the mixage ta bacteria called the dedo che tangan soge dedo tanda dengege ta niba delangege dikan chikshuna samgidrwa tagi ngege pa yebache bekas prokaryote eukaryote chechirwa pa yebache do ngege dinala ni remba ni dinala virus toxin di chukme kesi kiranso kete kiranso gi di thala ya tonan chungyo na ngege virus di dele chukme ta kansina virus di le ya ta ya de nyokte gamjun chirwa virus di sokcha na le ya tele chigi yod me rwa living in the me chechin ya di 돌랭이 시지레 딱 카치기 다 망부치기 다 디니 슈그루바 바이러스 디게 they are non living 카치기 living 지기요나야 capsid enclosed living organism 슝게 데 요레 capsid enclosed living organism 다 망부치기 living organism 마레치 슈고르타 매베기 줌젠 슈고르와야 안조기 줌젠 매벌이야 마레신 두마르바 송게 디니바딩에 다린데 virus kanida toxin kanaya 당슈데라 당의 바이러스다 드리칸이야 땡 사부드리케 드모고버체 니수 개체 카직네 마슈이 지다 당포텔라 바이러스라야 rod shape yungure spherical shape yungure 봐 아니 ngaso zri gebe lokte nangloya bacteriophage virus shejur 디 타숨지 믹세기 다 바이러스 디 소데 입기 토네 차 예바체비나 rod shape 지 용구레와 아니 rod shape 나로라야다 example TMV virus 라 tobacco mosaic virus 디 치싱 나 요레와 아니 spherical 나로다 가지다 코로나 레소거든 코로나 바이러스 디게다 단대게 나 또이 네임 디 코로나 바이러스기 겐기르와 코로나 생기 바이러스 기 가 데젠치르와 어디 릭칭 인도 삼바 크게 입디야 spherical shape 고고도 치르와 안데네 bacteriophage 티 믹스에 그랑기 섭다 치요다 다른 bacteriophage 티 안직니 섭다 딩아 저 록테 나로래야 책 칼세고래 가지고 크 요르테 이네야 디 차셰 디게디 파세가 되요 말에 아니 가지고 기 파야 책 bacteriophage virus 기 차셰 디게디 파다 bacteriophage 세나 간데칠 세골라나
bacteria eating virus. 거대우시나 들와. virus. 터신 상행기 독신 릭치라 bacteriophage virus 라이와. That's a bacteria. 네, 믹스기다 거기 양 아주 수국이 좀씩 되게 봐. 리모트 균이마. 네, 새가 뜬지 봐야 차시 가리가리음에 수국이 차시에 되게 봐. 지 리모날 뜬기 아주 록된 나라야 리모트 køre. 이내 수국이 차시에 되게 봐. 대시 개개요 말이라. 대시에서는 면도다지 리모날 받던요 말이 아주 받던요체. 땅 아주 대시 죽인다. 바이러스 되게 디스업데 톤테비는 독체체. 아주 대 믹스기 디고라. 자체 bacteriophage 거. Bacteriophage virus की खोदने देंगे थी they are those virus that feeds on bacteria right दिचे ताते नेगा जोगे virus की 투몽기 캐주 가르창고로 virus 때문에 소 연구래 right 예배나 virus 상마래야 투몽기 캐주 가르창고래 세세 디치 개침부지에 따디 마직 디긴다 디상마도 야구세야 virus 식 디저벌래야 투몽기 캐주 가르창고래 당시 될이야 글쎄 그래 되다 it replicates only in the host cell 디 개펠치야 디 바이러스 디 폐기돼야 디 인지미지 크랑게 다 내율기 타붕지 우르와 디 인지미지 고그래 호셀 디 낭라야 개펠치고 와 내율기 타붕 디 마비나 아니 코 다치가래 크라 소유치 퇴요 말에 개펠치 퇴요 말에 니바델라 디슈나게 outside the host cell virus is inactive. Yangna dormant. 독체. dormant 세나 같이 이런 가지고 제가 내가 마치와 그봐 디데치 레이와 가지고 dormant volcano 세 되도와 active 말해 그봐 제가 내가 마치베신데 대대 가지고 칠래 가지고 레이와 dormant inactive 칠로리아 제가 사실 내세기 율기 치고 되게 칠로리아 호셀기 칠로라 건저 폐게 두고 말에 아니 된대기 가서 가서기 고저기 즉 소경 치토에 소소소 즉 소토에디 가고레스쉐 도체 다드네 no metabolism of its own 소주 둘랭기 즉 내가 지어로 봐디 치토고 말에 virus 속이 there is no metabolism of its own 아주 뜻하잖아 아주 타봉 되게 they metabolizes 제규르 되게 아주 타봉나를 중체는 아주 선분내 두고래 아주 폐계 투투에 유래 되게 들어와 이니야 virus 되게 들 차샤베이나 소소 랑기 metabolism 되요 말에 들어와 소주 둘랭기 젤레 지어로 봐디 다다 독신 되게 나라 요 말에 지슈에 there is no metabolism of its own. 타마텔라 개침부식 they have no ribosome. 닝아 요 말에 ribosome 요 말에 ribosome 생애기 cell organelle 지어로 타랍직 디요 말에 ngazu나리 요래 아니 ribosome 기 가르치고래 프로틴 쇠고 ribosome 기 protein sugar. So 간단만다 protein 디기 균에 아니 가지고 제가 갈세라 초토비아다 폐게 지가 줘야다 딘제림바 망보지 중고로 봐서 protein 쇠야 되는가 싶으시래. 가지고 in fact 가지고 갈세로서나 차리고 쪽에 protein 여비이나 티카도 여비이나 즉 속내 두기 여시 sugar 와 protein life depends on protein. Everything is 즉 controlled by the protein. 그러봐 배낭에 수군한게 제가 내가 가르치기요 근데 즉 프로틴 라테 엔자임 저지나 프로틴 라테인데요 프로틴 기모라래
당나시 빼나 ngazu sugu gi yib da khado da khari yimbe na sugu chalong da che na khari yimbe na changma chik protein gyab gyong del ne zu del ta we na protein chi gang thuk de gor so di jinda kya zu ta ya koma chimbe na de ge protein ko la ya des shik ngazu zende chungni diwala ya chukchi chungni diwala ya protein ko la ya des shik kya zu ting sa ba jang gre ro so di ribosome di nenga shibu chire tarab di ninga di pe nenga chire ro di yo mare shuen toxin ala there is no ribosome so that means they cannot make protein ribosome king tika so thwe yo mare and this server ya kharchi gore change like capture gore shengi tabung chi like capture gore odox reda so the kecho tumong kecho diche and ngaba chigla ya their genetic material is enclosed within a capsid. Within a capsid. So, kunzuge check rigzation or genetic material. The genetic material se dunge gi dishugu ta dele ya rigzedi yang na DNA yang na RNA dingi dilshu. Virus na lo ya DNA yang na RNA di rigzech rigzedi yorba ta di 가리기 다 치료네 가리기 빡바디 값샤이르스 나 빡바디 맹래야 먼저 capsid 시그바 so capsid 기 값샤이르스 슈에 capsid 생에 빡바디 값샤이르체 또 드레기 투몽기 개주 슈여레 독신 디게 들이야 어디체 so 디 개주 디게 디타이르다 덴여다 독신 디게 나 레르치네 건지 시다로와 virus dige pege de khawa tugres na ani sosu neul gi thabung chi yung kurba di nang la ya ani pege tugres di mato pe neul gi chilo la ya lebi na ani virus dige de karsena they are inactive ta konso chi khasi ring anjo ge chotwe yo mares shue dene sumpa de la ya do they have a metabolism of their own nganjo thabung la yo na shi konso la metabolism yo resena yo mares ro 조주 들리는 게 첼레디 요마레치 슈에이 데네 딱 한다 디 맵에 송장 아주 같이 거르세나 아니 바이러스 디게디 칠로라야 소투구 요마레 슈에이 가자 콘졸라 메타볼리즘 소소랑이기 메타볼리즘 데 매장가 안 다가나시 콘졸이야 닝가디 요마레 닝가세나 라이보솜 요마레 아니 라이보솜 매장가 they cannot synthesize protein 소투에 요마레 디게딜 땡치네 아주 같이 거르다 균젠 디게딜 땡치네다 디게딜 균센 디게딜 땡치네 아주 바이러스 디 non living 징에 거 다 거대부 슈비나 viruses are non living 가리 reason 가리 균생 가리였으나 because they do not have a metabolism of their own and they cannot make their protein themselves so rangi protein 소투에 요 말에 that's because they do not have a ribosome 요 말 대체 봐 우든 데기 균생 땡체네 아니 non living 찌그레 시슈에 균세다 바이러스 non living 찌고에 디게chen 바이러스 투몽기 캐주 디게chen 단디 첼야 아니 게 바이러스 기 소봉의 bacteriophage 기 바이러스 기 루모치긴다 तबेजे दे सेवचायो बटा रवा अंदी किरांसो दी थोल सामनो स्टैंडर्ड वा वायरस कोला ता ngedelya nibadela virus na ne kya nge bacteriophage ki virus ki rumod thigi bacteriophage virus ta bacteriophage virus na khandechil sugar ta gi nge teshe kya sawa kodebushuna bacteria eating virus toxin rich ge bacteria sagirwa bacteria kalne digirwa odinte bacteria virus chigla toxin chigla bacteriophage virus sugre and dige the uchre kogi godi geometric figure uchre ningje shuye bache geometric figure chire roba shenda tag mare virus shemba dige the rod shape the spherical shape but this has got a very unique shape a very geometric unique shape se do ta mix e ki ta kola ip chiore geometric figure chiore this is the head right and ngajo dilia ta nge di pass jul che che ne nge ge dog che che color lan chik cherwa and the nge ge color dinima che che this is a sheet this is the base of the sheet and digan and dela khariyor se na
독시 tail fiber lewa, and then there is a genetic material inside it. 독시. 다 이게 디 bacteriophage virus 나데주라. This is a capsid. Protective covering doshre genetic material the capsid nang yores virus shasha veina taking a virus ki tumong ki kheshu dige dangbe ka thama de nge ditiswa the genetic materials are enclosed in a covering called capsid. So capsid the chigo doshre chilo ki pakpa doshre di nang la ya and pakpa di chidang ki capsid the protein in nature protein the sugar ki amino acid the sugar ki so sha gyuchre sugar ta amino acid dig dusha yochre pakpati and the dechigi nangla ya ani nganjoge tada rigze di genetic material di yore and genetic material this is called a genetic material rigze nucleic acid lana digidu rwa khachi gi dile ya nucleic acid lange yore dna da khari nucleic acid khari yore sena dna yore yangna rna deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, they both are nucleic acids, and they get it. And this is the collar. This is called the sheath, and then finally we have the tail fiber. This is the typical structure of a bacteriophage virus. The bacteriophage virus ke yip tende dochre and subu ki chashe kha dige dich nganzo titu be na lokte na remodi khoyure imbe na chashe yala kha dige ti ye ba se ga tuen be dige dige khanzo tina digido odu seshene bacteriophage virus kolache ani bacteriophage virus ta dil virus ke kol lir diche ta tene virus kol ya shin nganzo ge ta the should be na virus pen top Europe is that the kashi gitiwa yongsi bra virus lansa khoba takara toxin ledi ra chita virus le to poisonous substance lagore toxin di check the khoba takara virus ki ngajula new ke ma to be pen toya di pen toya gi chaba namya 지금 말해지 되지 야 ngaju sem level na sem na 되지 야 lebgido wa colleague samdo den desh lebgido ta dele ya virus ki ne tenten ke ko re ta dande name da loso ba dige de ta mangbuji yungo re nazara mangbu sugo re na virus me sha subjects ke yo mare khawa ina kya de re ra virus dige de boxing chik social thamo dige na la yungo re virus dige chishing na la ya yo re virus dige de social semje kha na la yo re so den de che virus di chang ma na la kya de yo chi res yue and nazaya sugo re wa naza dameda yunguru apena AIDS virus sok pada polio virus la tenda and tanda di COVID-19 dia name dia virus ki chi sugo te de gi naza su shaba mangbo yore ta ine nga ju pen tho shaba ji gang sam tam pe na virus ki khar pen tho go re se na tanda mix e di kal nge shen ke shugu mer wa di ko de bro chungure bacteriophage virus la na khar re bacteria sankhe ki virus di thang dige ki kharchigla khari pen thogrisena bacteria di sevi na bacteria lunala lubodinal yoshawe ki ani tanges dagi ngola ya jira thukba kapsu shu dumba kapsu shugyuchong nganzu soksha simchen khande chimbe ina ya phongbo di khari gidusha gyorse jeger hangi dusha gyochimba ta dige bacteria di ya bacteria gi phongbo di ya lubo di ya jeger hangi dusha gyochirwa so dine indu virus dige gi bacteria save kapsu bacteria gi subunal yosha ba je rik chik di pa ma ani chir nganzu khoyu nala pa ani le tang thukor dile yang jo khasigre seju digeti nutrients digeti ani chir ngajo khoyula pha lok pa ani khoyula lok sona an dige seju digeti je digeti ya kyarthu ya ani chishing ya lenchne ani ya koratheb girwa seju digeti khoyuna la korathebya gi shichigre virus ki pen dia chik thogor daganang shingi danang ajo chikji yungre alga bloom sigirwa alga sanata algirwa algi dige di chu nang la ke gi chanta chidan chu nang la ke go khyab gi de mare do da tha de de kan la yungur de ine algi mangbo sing chu nang la ke gi changa nge chu nang ke gi pezun de lembi ta algi rikshik chu nang ke cha chik nga jo kharsigre dige di kharsigre ta bor di mangbo shibu chik khyap chimbu shibu chi chabi na chu nang la algi dige pe khyap chimbu chungbe na kangin chi khari thigre se na nga jo de ya
tanda dele ya chu nang la ya denken gi sokcha mangbo chik ne thubge mare shidure di kyumsen 가르치는 resena elgi dige chu nang la kedu chu nang la ya ta pena nyaro chashinarwa chu nang la denken gi sokcha shire nyadi sunbu ne thubala kola ya oxygen goguruwa solungdi goguruwa ko oxygen de kaban rago nyatele ya chu nang la dissolve oxygen yorwa dige de ya lengo orwa ta elgi dige de pöju bu shuji caption be ina chu nang konzo gi chu nang gi oxygen dige de shuji pöju tangire che da ge chine pöju tang ani chu nang de nge sokcha shen chigla ya oxygen de ragi yo mar mara cha ani konzo kali gi chi ani shidogo resje dinde chikangen tego de dilanga zugita eutrophication lagirwa chani na la ya eutrophication. So virus dige di algae dige di chame ta la pen thogor so algae dige di chame ta be na chochi ne ani chuna denge sokcha shin chi la ya oxygen chi remba chi da chamba chi yongore ragiore 대상 ne tupgore so algae bloom dige di meva soela ya virus ki pen thogore dokshijane dinanshin ki pen tho shaba virus ye khashe chi virotherapy se de yongore an tagnashi antigen de soela ya peju chigore odre chiyore dishwei ta virus ki pen tho shaba nge de la ya ni chik dangbai bacteriophage virus ki khare pen thogoye me it helps in the recycling of nutrient helps in recycling kya jo che chung ba juze dige di kya jo che helps in recycling nutrients and destroying alga bloom dinde gi pento sha yungure and ane shi virotherapy dinde yungore wa me la ya pejuta ya dinde virotherapy medicine na la ya dinde yungure wa so virus ki ne ki ding a zo namgyune kode gorte ine pento sha ba ya yore che shwe ta virus called dinde do che 캐치슈드 바이러스 콜라 바이러스 기 투몽기 캐주 가르치면 디 인지메지 지나도 이렇게 보고도 셴거체 아니 에델라야 냠돌이야 백테리오페이지 바이러스 기 리모디티브이 그런 소리야 안데랭 에 바이러스 기 펜 가르스 토기 메디 콜이야 다 된전이 이르시 바담바이 독세 다 바이러스 콜체 데냉은 저기 다 유캐리오트 간투긴다 다 마이크로 오르가니즘 나라 유캐리오트 카레카리오 메디 다긴에 passaga tembi eukaryote nanglolia tanda protozoa richi yungro protozoa dene algae che dene fungi dokseche parixum la yebacheki they are not prokaryotes they are eukaryotes karchine eukaryotes shugore kansan kon changme nanglolia ya tumongi kecho chik den shabadi they have a proper nucleus the injimich they have got nucleus tening yore pe changma shibuji sebu shibuji yore di yo changga konjole eukaryotes shugore ro ta manzo protozoa algae the fungi cherwa ta protozoa example ka chichro ta protozoa la nanglo ya na example nge ge this tevi na protozoa na amoeba Paramecia, Euglena, diatom. Tiget yungor. Anda hana shinge algae rich ya yungure pena dinanglo ya. Ta kashe ki shwechena tanda di green algae tiget do green algae tiget protista nal sigres kashe ki chena green algae tiget 지신 공돌 지그레 셰시야 딜라야 데셰지 용그레 다 간단 얘기 nga zulokte nal yoshavegi pezun kashechik digetichi ta protozoa digeti unicellular re kechushuchik protozoa di unicellular konzonal halamda multicellular mebata uchre rawa pacharosta ta sarinal di kyab makyab la di yungre pe khakrochre sarinal bolya pena protozoa the unicellular in by cap set ya the shukak bod uchre chitang az general la general kan ke shigre ro chitang ki thone ke shigre wa chitang ki thone ke shevena
protozoa rex dige doke semjen dige tabung check kala kyangba chinchik res chue unicellular che ani protozoa dige kharsigre kebel re dia check kharsigre sexual da asexual niga yungore kebel re di sexual ta nga joge disigwa 소대 개펠 소된 개펠 더우직 시기와 sexual reproduction of 소된 개펠 제 처음에 가르자 처음에 개펠 체진의 asexual 시기와 니자 프로토조아나 용구레 프로토조아나라 asexual 체 아니 sexual 니가 용구레 쉐 reproduction 디 어둑 체진에레 아니 아주 록테나라 아미바기 리모트데 용고레 직 믹세킹에 디직 슌도 추스라 콘소 실리아 봐 양나 pseudopodia 양나 flagella 진짜 요래 수고 구조태야 구조타야라야 직 move 치야라야 아니 cilia protozoa 카치라 cilia 융구레 paramecium 디게디라 cilia 융구레 amoeba pseudopodium 융구레 euglena sododen데라 flagella 융구레 딘테게 직야 왕보 상 요래 쉐이 protozoa 믹세기 야 구조타야 체도야 디게디 왕보 디게디 펜토그레스슈에 어디데도 치레 아니 프로토조아기 펜토 샤바다 뇌게 샤바 니가 용그레 뇌게 샤바디 가조기 네 나사데 스웨 샤바데 요레 프로토조아 펜 example 약슈스테베나 malaria 로 malaria 디 프로토조아 치기 스웨고 로 plasmodium vivax 레그와 프로토조아 디 밍라야 데케티기 밍라 plasmodium vivax 디기 나사 malaria 스웨그와 디 나사 스웨 샤바 친구 다나시 제가 나사 셴바지 아미바이시스 라소 딘데 용그레 tat nazar rimba mangbochi protozoa ki soyashaba din yore ine pantho shaba yore pena pantho shaba khari yore sena protozoa dige nitrogen cycle la panch thogor rwa protozoa dige check thya protozoa ki bacteria dige di sagore chame ta la pantho gore and dige chame ta thone ya nutrients dige di recycle chi gore den de ki pantho shaba protozoa din de yore shishue yin ta algae gan levi na ta di algae digala ya ngajoge example ta di check algae digeti protist che ani plant nicha khungdola chinge dir protist digeti kharsena bacteria khungdol chiginda bacteria sun digmentung protist monera antilirwa protist la na tangege dire tang ajoge protist nanglo la ya zobuchika unicellular organism che plus eukaryote unicellular imba kanshi chila eukaryote inke tendechre plant dige di unicellular mare multicellular cell mangbu chi group sha gyochi che protist dige di cell chi cell che kyangba chi group sha che ani eukaryote imba che ngoyin chen thabung che ani multicellular plus dia eukaryote ngoyin chen thabung so khebar di do protist dige da plant ni phaliya algae di protist na la libgre plant khungto la ya chigre kyumsen di protist na chibe na algae rich unicellular re pena ngjo gi diatom do chibe na it's a unicellular raba diatom dige di unicellular cherwa and dige di algae rich re ताको unicellular da eukaryote insanga protist nala chugor ya algae rich multicellular da eukaryote insanga plant nal sigre pena brown algae tana shingi red algae digeti yungur so penthoeti da digeti ngajugi yaba chetan ro chi dox shechne raba yaba che so algae ki ya pento ko yore khasa algae dige ngajul oxygen tegor chikche 추나게 oxygen 직접 많이 바 콘소기야 사강을 갱에 디싱 타 가지고 알기 나물라 망부 용구르바 단단 가지고 디직도 사이노백테리아에 속고 되게 디 가지고야 oxygen 땡에 디르 알기 릭치 가지고 oxygen 땡에 용구르에 다나 신기야 알기 디게 they are very rich source of protein pe pena example spirulina 라바 chlorella 디게 디 protein pe 망부 요래 pen mix에 기 다직 가지고 space 나라 통케 기다 astronaut 디게 디야 칼라 디게 세 디게 디 슈크치야 protein 약부 고여도 콘조기 알기 디게 디 키토고레 spirulina
chlorella, they are very rich source of protein. So algae rich ngaju se na ya protein ticker pe shuk chumbu yo sang ngaju se gi gyulam thone ya le se gi thone ya lengu yo resyo dokse denege ta fungi hambu na le wa hambu ge pena example ngaju yeast chungurwa yeast di kharire unicellular hambu na tabung kyang ba chi gi drup sha ba chi re pesun chi da yeast di ruma di ngaju ge hambu rik chi re Ruma di unicellular che yeast is a unicellular and tana shinkiya sheba puffball la sokpata mushroom la sokpata din yungurwa dige di fungi rik chirwa dige di ngajogi multicellular che cellular dok shechninda so unicellular multicellular niga yore fungi nala right and fungi dige kepel che dia asexual the sexual niga fungi nala yores che shueyi odokse ta dene nganjoge chik nge dele ya rumuchik inda ya anda nganjolokte na chik dikol che yorwa rhizopus chechne tiching ya rhizopus nge ki dela RHIZOPUS rhizopus lady bread mold legwa bread mold Dia fungi gi rik chigwa it's a fungi ta digi remochik inda ta ngaju do sheshi inda do dokse ta inda Dige nga jo strolon lantigido a dige dila sawasoro dila rhizoid che This is called sporangium sporangiophore sporangium lane digitu yangna dileya spore sac Dilanetic. Ta dinala carioresena and dinalolia spore digeriorba. So ding as locked nala chigiodu samang as remote tissue pachik godu, bread mold rhizopus remote resena, that this is a bread mold. Remote nala strolon said the horizontal hyphae chilang as strolon legrirwa. It's a horizontal hyphae. Strolon is a horizontal hyphae, then ma rhizoid che dia hyphae re ta di changma niga la ya di changma hyphae dige changma la ya aggregate la tebe na dilang jo mycelium legre but anyway nga jo this chashe dige che and then the stalk dilia sporangium spore sac ya denken gi ta chik to ro di de ta chinga jo gi yala dile yang jo sporangiophore legre and this spore daksa gi ne ro dila sporangium legre and sporangium nang la kari yersena ani microspore dige diure nang de spore shaurwa spore dok shechne pa che ta dinge ge remote sabche nge ge remote tsai ta de neng jo ge tarin tele ya chik microorganism dige ge pen kar to gre che rwa ne ge gi yo bdi nga jo mang bo chi ge ha ko gi yore na za dami na zo syo go re changme gi na zo syo sha ba yung go re bacteria gi syo gre virus gi syo gre protozoa gi syo gre fungi gi syo sha ba na za de yore rwa 당나 신게네 단다디 알기기야 직뇌게 샤바데 요레 임베이네야 펜토샤디 ngajo tata lokte na la kha chi khyore dinge chik shuna samjung pen kar thogyume tadi remote titsaina ani ngegi advantages tiginda advantages kar karyume advantages of microbe se do ta tasin dige da tasin sen da socha thamu dige shugu microorganism la advanced thangbo ti in making food and beverage a beverage se do sample ya nga jo ge wine dige dirwa
kala nanglole ya ngajogi khare swegosna cake ta soya da bake food bake chial pen thugruwa dagana shin curd dige dirwa ta di gyulam dila nge gi chik ngajolokte nal khar khoyrsena gyulam dila khala ta ta chik ngajogi chara chik soya dige gyulam dila ngajogi fermentation le nge dele ya ma buk tigro that the process is called fermentation ta di ke bai da ngajo fermentation gyulam dila fermentation de ta fermentation gi kode khare se shubina 다 microorganism rik chiki nga zo khala soya le pen thogo re ma se tungya riks dige de make se gi na zo chara dige de wine dige de alcohol dige de ra an dige de soya gi gyulam de la nga zo fermentation sa so fermentation gi khoden de inda ta process by which organic molecules are broken down anaerobically. The fermentation layer. So fermentation is nothing but a process by which organic molecule, when the organic molecule contained ochik lavina, organic molecule gi pech shavi nangegi glucose. These are organic molecules. So glucose tabuchik, glucose nangshinchik. Anjo kata chik breakdown chene, ani breakdown cheleya. Gyulam khandi chik thone anaerobic lana kharsegor sena without the use of oxygen. Without the use of oxygen. Oxygen pejo tang mogo ve thone ani ngajo organic molecule ta che glucose na shin chik dinde ma breakdown cheba dinde gyurim chilaya fermentation sa so fermentation is the process by which organic molecules like glucose are broken down anaerobically ta di chinke de sure breakdown chinke de sure sena ani ngajo gi bacteria khachi hungure dana shingi fungi o kunzu chigor so microorganism dige fermentation chela pen thogdwa 독세. 되네. 니버칙. 마이크로오르가니즘 기 펜토샤바칙 네 타게 콘슈차이 recycling recycling of nutrients. And take example mix nitrogen cycle tenetic tatandang nitrogen cycle di peche tuzu pikenge di teshe gap thogu mar sam gudu ine jumata nitrogen cycle di nge thela chuchu gan teshe gap ina peche kina zo pens ke thogu mare so nge juma de dunta de nge nitrogen cycle di ma thiache yebe ine tande chala ya microorganism de ki pen to shabachik seju dige de chik gyunjor cheala ya kora thebela ya khuyu nal ya an pen to gres mix ki pepe shabi ina nitrogen cycle dire di deshe jula yache nitrogen cycle di dian chik nenga chire tagna shingi microorganism khache ge ya che kanjo ge details pen to gruwa that can be used as antibiotic sena shinke mare medicine me chik lagor me ri khande chik antibiotic sigri seve ina chik nasa sungke ge busing dige di meva soya yang Tangbor nyongro taya, dinte ki me rikchila antibiotics sir. Ngazo nyenjom sigidwa, nyenjom dige the antibiotics are medicines that can either destroy the microorganism, ta tingela microorganism ye di shugo da ya sebu sebi na antibiotic destroy pathogens. Pathogens shugo. Pathogens la na tsikdi. Khar shugo sena pathogens na ne sungeng ki soksha thamuchik la pathogens irwa disease causing microbe deshik la ya ngajo ki pathogens sugar so dige ne sungeng ki soksha thamu rik dige de la pena bacteria ine dadu protozoa ine dadu khada mixe ki bacteria dige di ani chik ngajo chame ta ya che tu ya me rik chik phejo tam ko re nyenjom dile nyenjom sigre an dige di nyenjom dige di 야 간데 server karila kane chungpare sena ya microbe la tension chungpare penna example steve na antibiotic example steve na penicillin
the nyenjum chire penicillin penatanda nga zo de nyenjum rig de amoxicillin lagyo amoxicillin dige the nyenjum dige the penicillin ne chungsha ba chirwa it's a broad spectrum antibiotic wa penicillin di khane chungsha ba re nyenjum di khane chung ba re sena an di nganzu fungi chini chung ba re fungi dige mingla penicillium lagir penicillium or the nature chire so peasant ching penicillin le stebin that's a kind of a group do chire nga joge the ne nga joge antibiotic mangbu chu tu yure shwe the nang shin ge antibiotic shin ba de mangbu yungure sa mix ge antibiotic dige nga joge soksha 다 참으릭스 되게네 쇠샤버지그래 안 디체도 양이데 년좀 드리게 컨트롤산의 총샤버지레스 안 다하나 신기야 마이크로오르가니즘 카시가 저기 세기 톤의 랭고레 페나 타깅이 엘기 슈비 스파이룰리나 클로렐라 디게 나라야 티거 슈슈유레 프로틴 간주 수불이야 티거 고에 개춤부르와 프로틴 고에데 컨트롤 균에 양아조라고 레스 슈에체 on 독세체네 마이크로오르가니즘 페나야 틱 페순치 슈베나 간주기 다다 인테스타인 나라야 gut 나라야 gyumadige nalaya microorganism rikchi yorwa bacteria mixege penange kesanti shui subs lactobacilli bacteria the bacteria ge group chigwa dige di ya pe pen to ko yorwa khonsu gi nganju khala digest share la sok pa dagana shin gi nganju la vitamin k te la sok pa vitamin b kha chik tigre b12 la sok pa dige di ya khonsu gi gyune rago re tene song sa an dagana shin gi ya nganju sugu na lo ya cellulose digestion ye nganju sugu rang gi digest shi thugo mare because we don't have that enzyme imbe hina bacteria kha chigi digest share la cellulose dige thagren rik chigwa dige di digest share pen to ko re so samdam be na 펜토샤와 망부시도와 다때 대신기 망부시 연구로와 데 창말로 아니 백테리아기 아주 펜토샤와 망부시 연구레스 유행이 데네 다시 갈 하에디 탐에기 드링 탐에기 주시딩아 까마 니치날 두긴다 녜델이야 디직티나 pasteurization 내직 아주 lokten zide gebe lokten al치 요레 pasteurization 세나 고등 가레스 대시시 요레와 pasteurization sena karre ta de pasteurization sena karse ure it is a process of heating to an extent that pathogens are destroyed. 당한서 the heating event chirwa se dige di chabu soye chire chabu 가수치 바 temperature 가수치 차류 가수치 바 소요 구구르세나 아니 직디 난게 세디 난 여베게 나자 소게기 부신디게 여베나 콘조 짜메다 딘테기 율람치라 pasteurization and makes a lokte nan yop shavdi pasteurization of milk quality re oma pasteurization ran din alola pasteurization of milk di khandero chiresena and the kodebu shubina 72 degrees Celsius la karcha chunga 드레식 차부스 디 젤라야 아니 3 degrees Celsius 라 cool down 디거식라 히치 차부스 안 temperature 디거식라 cooled 장무스여봐 안디 람사 쉐르다 instantly lamsa temperature digasila ma thangmusuya that it depends chigre nganjoge pena temperature 138 degree da 150 degrees Celsius dinde chipa to ngajo heat chigena yang karcha dinde goyo mare 1 or 2 second nalaya lega di tube go re rawa that depends on the range of temperature wa so chitang ngajo dinde do theory 72 degrees Celsius la ya digasik pa 70 yang na 72 degrees Celsius pa do ya heat cheve ina oma di en di ya karcha chunga chringa heat chen dene lamsa thangmu soeji ka temperature ma drop chechne ma nyung tang chene temperature digasik ala ma nyung tang be ina dinde chik le gulam chile nga pasteurization sigre and di che to be ina dinala nasa soenge gi oma nala nasa soenge gi busing rich yorwa tasing pena nga TB nasa soenge gi tasing di mycobacterium tuberculosis del sok be gi ne
나서 중에 보신 방법이 잠에 땅 두고래 어디 규름들 가지고 pasteurization 사 어도시 아니 디젤이야 아니 가지고 단다 주식 같이 클라이래 딩아 줄이야 못해이 다 저버디게랑 저버디게디 아주 디치긴다 다다디 나 멜랭자기 투샤기 안 단도 그냥 저버 용초그래 네 저버 창마랑이 렌 탭디요 캡그 말에 당나신 킹에 크란스 거샤버 저버 창마랑이게 렌 치카시그래 렌갑 투기요 바다 렌갑에 투조요 바다 디게디 랍투 말에 이네 크란스 원에 저버 거 쌈게 소소 원에 도나 레비아 다 소소 원에 야게르기 탑람시레세 다델랭에 저바카시도 부부촉발라기 what is meant by prokaryotes prokaryotes 등에 다길라이 döning tabungslein böge tonera ta prokaryotesna primitive cell rechik labgyuchung ra tabung rik ta chik ngajo ngoma chungsha ba ngajo jamni na soksha thoma chungbe kapso tabung ching ne drup chungba chirwa and the tabung di ta chik prokaryotes di thangbuchung and then ma gyurim chiki thone and chisuya eukaryote mata di ngajo ki tsendik nala evolution lagirwa chungrim do chilaya 소샤 디게딜라야 림베치네 니 규바 태기 때기 중바 규바 태버질라 두줄라 뚜치네 규바 태버도 디지 에볼루션 시그와 다 델이야 prokaryotes tabung richigre 당보델라 prokaryotes it's a type of a cell tabung 컨테치라 시그르세나 땡잉 마댕케 기 tabung a cell that has got no nucleus that hasn't got a prominent nucleus 세부케요 말에 we call them as a nucleoid. Nucleus nangshin do chiche, but they do not have a proper nucleus. Di chiche chagen tsochi di che niva dela tange de tishana digdo. It's a simple cell prokaryotes digidwa. Simple cell. Dene no nucleus. Tening yo mares. Tanganashi no membrane bounded cell organelle. Membrane bounded cell organelle. Pena ngajo thabu na yo shaba mitochondria la sokpa mitochondria Golgi body ta peso mangpo te yorwa dige changme le ya pakpa chi gi tum shayore rwa pakpa ta chi khashela double membrane yungure rwa khashela single membrane yungure khanda chinki ki cover do che share ta pakpa chi cover che share dinde cell organelle na tharap rwa pena dige de organelle pe shala na mitochondria Golgi body dinde la sok pa dige de ya ani membrane ki cover che ma khanda dige de yo mare ngajo prokaryotes na la dige de yo mar dige khwa yorusena cell organelle dige thang dige de eukaryote na yor khebat yor ta me changa konjol simple lago ra pe tap debu chik taging bacteria cell ki remote swa di na la nge mitochondria yore Golgi body yore lysosome yore endoplasmic reticulum yore cheshing et masuma bacteria cell is in fact a very simple kind of a cell. It hasn't got a proper nucleus. Likewise, it hasn't got membrane bounded cell organelle. Oh, tinte chilanga jogi eta prokaryotes shir dokship. How like what mean by locomotion? Locomotion lana kujo teba. Like suppose ngade good drugutwa. I'm moving. That movement is called locomotion. That soksha thasin dige na la ine re. Ya cheka ngajo doge semchen pena protozoa. dige na le benere konso move cheva la nganzu nang shi gi tsukla de meva so how do they move? They move with the help of an organ wangbu chi gi pheju ta bthone and de wangbu dige dila nganzu ta damina so yunguru apena protozoa cha sha be nang tagi cilia pseudopodia flagellum dige yores bacteria na la flagellum do shuguru chi ta dige gi move che pentokor that movement of body is called locomotion. Sonam Sringa, sir, how food can become a poison? Tati food poison cha di zeg gubato. Poison san shenke mare nganzu supu la ya long su chu matu be gi ze chigwa supu gi chu matu nge gi ze chigla poison sigre. Poison ki definition sana inji mi nganzu sa chine shi de dende ke mare. Nganzu supu la ya mayo ba chi ze chig tele ya risk tige dila nganzu poison thuk lagirwa. So khala dimbe ne dirwa bacteria chilebe na khala digi nangi se dila guba do korwa and ze dige di ze changma ngazu sukbula ya pen thogresena di marba ngazu sukbula pen thoye gi ze rikshi yore pen ma thoye gi ze ne kenge gi ze rikshi ngure pen ma thonge gi ze rikshi ngure ngazu sukbu gi
long so chu ma thung gi je chik la yang zo poison sen de gitwa so de de che then sir what is non living then why they can live in earth like corona ta dirwa virus sombo ngazu soksha sombo chila ngon jing mar le di kharjin sugar sena khonzu nala metabolic activity di mevache khonzu nala ribosome mevache protein so tug mevache and khonzu kepel che la yinje menje metabolic activity chungwa la yinje menje tabung shen chig la ya tung gu yo bache host cell chig yinje meji gu yo bache so khonzu khande something kalne tu korsena there are plenty of host cell around us rapena virus nge sugun al chimbeina chilo lo ke lega chigo mare they are inactive yimbeina nge sugun al chimbeina nge my body is made up of cells nge supu di tabung gudup sha gyochirwa dige tabung tomna shure there are trillions of cells in my body and then they invade the cell nganzu nge supu nang yeve tabung dige dila and khonzu gi tabung nal zu chene and kranso gi dna rna chirwa di nge gi tabung nal le ta and that lega chida mangbu yungurerwa kepel chea de lytic cycle yore lysogenic cycle chechine kepel chungtang chungrim de nir yungure ta sob da dinala kha chi gi ngege tabung nanggi ta ji chungurwa kharsegre nga ju ngege genetic material chungurwa rigzejik dilaya take over chirwa di 강라 야코기 두바땅치 아니 녜 타붕디 녜 타붕디게 갈색이래 수수기 레게 오디 배틀라브레 코 바이러스기 레가디 치르단 독시 바이러스디 케펠 조거와 독시 다 간다 how can they live in earth like corona 라디 예 라타붕 망부 시부지 여 상가레 아주 잠링디나 속샤 망부 시여레 찌싱라 속바데 창만 타붕 그룹샤교레 타붕 디게 디타직 둠 헤비 이나 아니 콘존 네투구 마레 타붕 여 상가 아니 네투구 여레 쉐 if suppose there is no ribosome, what would be in a human body? Ribosome have simple. We can't make protein. Protein if we can't make protein, protein there won't be any metabolic activity. Subu cell diget lega chitugu mare, kepel yungu mare, and tagana shinki diget tamatella cell di shugurare, and simple netugu mare shishue. Life depends on amino acid protein gal tugorta. Kunga likyon sir who found microorganism tadi shutugu marwa microorganism se du zambalta susug ne yumbe tadi nge shutugu mundurwa sugi ne sejo cherela tadi mangbu yungure ngazu robot koch ki bacteria digedi tanda di chedong tashil nal tarila so tseniba mangbu chigi ta su gyuru mangbu chura penang yegila tanda di AIDS virus HIV like the yang kesa chig tanda CNN sanju nal ya tsenik baji robot singechige robot galar singechigdwa khogi ne sejo chedwa tandadi da HIV swing na tanga AIDS na swingege HIV virus ti an khogi di kola again kanda toi ne de kola ba ta shekegidwa an di na la polio virus ki vaccine chiwa and dege tanda COVID-19 de chek ngajo khasigre negok chiala ya pen thokre chi dawa khashi ringla ya ngazu sugunala negotiate pen togres and dawa khashi shininga dichetubeina and di dawe tuju ring dinalia ane ngazu nebuti nasa dilaya joyala vaccine dende sotugres chesine ko shegidwa so dege ta charik padami naso yungure right namke chawan like what is the difference between fungi and microorganism fungi tadirwa musum dochre fungi is a kind of a microorganism right fungi digedi microorganism in a fungi in bakagumare fungi in a microorganisms in bakap dugre audokshe musumta kinazu reglam yago shingiyobina ani fungi di chega fungi se du zambale yinji bejing azu shamo dige di multicellular insa kabre thongudwa taya yeast cell dige di hinare taya fungi regching azu thamudinde yungure ro microorganism thamudinde yungure do shueche odosresha ta tiwa kinazo tande sembana yure and tiwa kang mama ji so samno tang chene dandegi joshi de tiwa yo and tiwa khazushi samtang to be na tetsamki kirangi lopsen di thola ing shue da tonale ta ani yaga to thugre nesu dige de ani so ina ya maum bale ya dirge ta chik khase joshi kharin be na ya changba chayagi shijire
안 디송사 소송원에 남 균전에 데가나 티와 록데 랑가라 시마초 제 록데 가주 찍기다 자 유종그 마치 록데다 NCRT 네레 CBSE 네레 데기 줄람 토네 가주 록데 치요레 콘주 록데 디낭게 낭드엔데 찍볼레야 아니 캡처 마데버체 디간 단데 파치냐 자체르시 삼노데 자체르탄 구얀 담부터네 티와 강만 삼당지베나 네수디 처음부진 또베나 세부 차그레 삼규 안 데지 토네 캬송에 다기 ngoyla shubi di rendura re kranso ge maoba jindal pachin be na sosu ngone tiwa standard sosu nge ngone nge ger ge ngone ya che ya jinda di ya chiso chunchu chire dile ya shamde khande drup thoye du sosu ngone samta an shamde drup thoye thamam ya shuchik sosu ngone lobsen di joshi khari lapkyu na gyanla ge di thola ya samno ting sabushtang tiwa khang mangmang thone 직 samno tambi na an di tiwa level sam ge kira tiwa ge len rae ge tapshe chigre 라와 아니 레라에게 탑시 시도 삼발이야 카치글라 레 라시브레 카치글라 레 마라야 시브레 아니 케바요 마레 디벌 레버 삼기 키라 통제 되게 체를 두고래 안 딘데기 렌디 라부시 여비나 안 딘데 직내수 사버데 또 투비나 디게 디파진데 나올라야 아니 캬베 체더와 제그마 심발로 투셴다 게겐나 버솔레 파투두체 세시체 졸렌체야 딘데 체비나 지단 진데 나올라 빼 드푸유멘다 차그레 쉐이 아니 jugma dunda de yang ja je yong and tharing ge cham de la nga ta nge chik narijun cycle haksung and then vaccination la chu ji shu dil haksung de ni pa jugma dunda de la ya mutu gyu yin ani kiranso de mare pa to dunda chik ring la khari tharing khari la pati thole ya samno sta kya jong je ya ku che an de da de ba yo be thiba khang ma ma chik sam ta ro chi shu tochna